H2 antagonists and proton pump inhibitors. H2 antagonists and proton pump inhibitors, gastric acid blockers. Mnemonic H2Ps always outperform. H2 means H2 blockers, example, ranitidine, famotidine, cimetidine. P represents proton pump inhibitors, example, omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, and so on. እንግዲህ በዋናነት ደግሞ እነዚህ H2 antagonists እና proton pump inhibitors የምንላቸው በዋነኝነት የጋስትሪክ አሲድን ብሎክ ማድረግ የሚታወቁ ናቸው። ደግሞ የሚመነጭ አሲድን ብሎክ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ H2 ብሎከርስ የምንላቸው እንግዲህ ተጠቃሽ እነዚህ ራንቲዲን፣ ፋሞቲዲን እና ሲሜቲዲን የምንላቸው ሲሆኑ proton pump inhibitor የምንላቸው ደግሞ ኢሶሜፕራዞል፣ ፓንቶፕራዞል፣ ኦሜፕራዞል፣ ራቢፕራዞል የምንላቸው ተጠቃሽ ናቸው ማለት ነው። Do you prefer H2 blockers or proton pump inhibitors for treating heartburn? Let's discuss in the comment below. ለheartburn H2 ብሎከሮች ናቸው ወይስ proton pump inhibitors የምንላቸው ናቸው ተመራጭ? ኮሜንት ላይ ተወያዩበት።